je sramota za Srbiju. Uzviknuo je 30. jula 2012. premijer i ujedno ministar policije Ivica Dačić, objašnjavajući kako je Japancu koji je svet obišao na biciklu isti ukraden 13 dana ranije baš u glavnom gradu Srbije. Plako je od sreće. Kad je čuo da smo pronašli bicikl. Borba protiv kriminala u tom slučaju je pobedila. Točak sreće drugačije se okreće u stotinama drugih slučajeva. Nekada se zaglibi u vremenu pa slučaj zastari, nekada u prostoru pa nema dokaza. Prozivani, osumnjičeni i hapšeni, optuživani i suđeni postaju pravno nevini. Uprkos zaklinjanju svih vlasti od uvođenja višestranačja do danas, da su baš oni nepokolebljivi borci protiv kriminala i korupcije. Neka pravda je uvek cilj, na početku kada ne osvoje vlast, a da zapravo vrlo brzo posle toga zaborave ono što su obećali. Mračne 90-te, kako ih u dvodecenijskom osvrtu nazivaju mnogi, obeležili su raspad zemlje, ratovi, sankcije, nezabeležena hiperinflacija, pljačka naroda kroz piramidalne banke, krađa izborne volje građana, bombardovanje i kriminal pod zaštitom države. Na slobodi skriveni od pravde i neosuđeni ostali su i mnogi nalogodavci i izvršioci ubistava, uključujući ona čije su žrtve bili i ljudi iz redova režima. To su ubistva ministra vojske Pavla Bulatovića, zatim direktora JAT-a Žike Petrovića, pa onda takođe političko ubistvo Kundaka. Ima mnogo zločina, Radovana Stojičića, Badže i tako dalje. Nažalost, zaboravili smo da smo nastavili život u zemlji u kojoj je ostalo više desetina, pa i stotina nerešenih ubistava. I zaista mislim da su to afere ozbiljne, državne, društvene, socijalne, kako god hoćemo. Ovo što je sledilo nakon toga je, nažalost, samo maskiranje našeg pravog života. Pa ipak i Slobodan Milošević je tvrdio da uz ostale bitke vodi i onu protiv mita i korupcije. Od najave do hapšenja prvih ministara Save Vlajkovića i Velimira Mihajlovića te 1993. godine prošlo je samo 2 nedelje. 5 godina kasnije, februara 1998. uhapšeni su i nekadašnji direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Nenad Đorđević i generalni direktor duvanske industrije Niš Smiljko Kostić. Prvi je optuživan za proneveru, a nakon što je oslobođen u nedostatku dokaza, tvrdio je da je žrtva osvete JUL-a, partije čiji je nekada bio osnivač. Kostić je pak smatrao da je žrtva duvanske mafije. Vrhovni sud Srbije ga je oslobodio većine optužbi, a pritvorom je odslužio kaznu od 2 godine izrečenu za nesavestan rad u privredi. Dugo sam u pravosuđu. 30 godina samo sam bila sudija, to znači mnogo se sjećam. Sjećam se perioda Slobodana Miloševića. Moram da vam kažem da je dugo pravosuđe bilo uklonjeno od njegove represije. Zavisnost je počela negdje oko 96. godine. Tada je nekako došlo do tog da vi u sudu više niste mogli da donesete odluku gdje je zainteresovana vlast, odluku u skladu sa zakonom. Na unutrašnjopolitičkom planu totalitarni Miloševićev režim ipak se mnogo više nego sa korupcijom obračunavao sa političkim neistomišljenicima. Mediji su zatvarani, novinari i politički oponenti ubijani. Istrage su često bile lažne ili neuspešne. Poverenje u institucije jeste bilo narušeno 90-ih, imali smo razrušene institucije gde se o svemu odlučivalo na nekoliko mesta, ne tamo gde bi trebalo da se odlučuje, već mnogo više u političkim krugovima. Da će sva ta Miloševićeva hipoteka biti raskrinkana, a krivci odgovarati, obećavala je svaka vlast od 2000. do danas. Pravda je dakle poslovično spora, ali često i neposlovično nedostižna. Vi kada posmatrate istoriju Srbije, modernu istoriju Srbije, posljednjih 200 godina, vidite da zapravo pravne države
ne znam ni da li je ikada bilo, dakle uvek ste imali neki oblik ili lične vlasti ili neki oblik autoritarne države u kojoj se vladalo preko i mimo zakona. Ispostavilo se da su ubice Ivana Stambolića, Miloševićevog političkog tvorca, ali i kasnijeg oponenta, otkrivene tek zahvaljujući akciji Sablja, vođenoj nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. U Srbiji su zastareli procesi koji su vođeni protiv Miloševićevog sina Marka zbog prebijanja aktivista Otpora i protiv ćerke Marije zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i izazivanja opšte opasnosti, a umalo i protiv supruge Mirjane Marković zbog optužbi za nezakonito dodeljivanje stanova. Međutim, zastareli su i skoro svi slučajevi koje su u ime Miloševića i porodice pred domaćim sudovima vodili njegovi advokati. Sve je to bilo praćeno tom jednom medijskom obradom i političkim nametanjima postojanja viših interesa zbog kojih pravo bi trebalo da prestane da važi kad je u pitanju Slobodan Milošević. Zadovoljstvo da pravo dovede do pravde u velikoj meri nisu dočekali ni svi koji su očekivali dolazak boljih vremena posle smene Miloševićevog režima, pa i odgovornost onih koji su učestvovali u ekonomskom razaranju zemlje. Nadoknadu lakovernim štedišama piramidalnih banaka dala je država, odnosno svi njeni građani. Veruje se, ali nikada nije pravosnažno dokazano, da je u kreiranju piramidalnih banaka učestvovao sam državni vrh na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Zna se samo da je bajka za štediše trajala kratko, te da su simboli i zvanični vlasnici piramidalnih banaka Jezdimir Vasiljević i Dafina Milanović ostali neosuđeni, odnosno pravno formalno nevini. Želite li vašu staru deviznu štednju? Ja to umem i mogu da ostvarim. Moj cilj je profit. Zašto to ne bi bio i vaš, koji ćemo zajedno ostvariti? Nekadašnja srpska majka, kako je ironijom bila nazivana, nije do duše dočekala sudsku presudu, jer je 2008. godine posle duge i teške bolesti umrla. Ispostavilo se da je sa njom otišla i tajna gde je završilo 450 miliona maraka prikupljenih od lakovernih štediša. To se na neki način završio. Novac je vraćen i od stare devizne štednje i od Jezde i od Dafine. I bez raspleta i bez osuđujućeg sudskog epiloga ostalo je pitanje gde su nestale pare iz piramidalnih, ali i ostalih banaka, čiji odgovor je obećavala prva demokratska ili prva postmiloševićevska vlast. Mi ne znamo gde nam je barem 11 milijardi dolara para koje je Miloševićev režim izneo na Kipar i niko se nije polomio to da traži, pošto su previše moćni ljudi koji su i dalje moćni, još uvek moćni. Mi sve vreme ne znamo činjenice i nijedna policija, nijedno tužilaštvo ne uradi svoj posao, nego zabašure to onoliko koliko je potrebno da trenutna politička elita bude zadovoljna i onda svi idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo. Prst je upiran u mnoge, istrage su bile brojne, novac je na Kipru tražila i državna komisija, u pomoć su prizivane ekspertize iz Švajcarske i sveta. Na tome se mnogo godina, da tako kažem, jahalo, upravo zbog toga što je Srbija brutalno opljačkana i jako mnogo novca je završilo na privatnim računima i u privatnim džepovima. Sudilo se jednom čoveku. Mihalj Kertes, nekadašnji direktor Jugoslovenske savezne uprave carina, optužen je da je 90-ih na Kipar izneo oko 38 miliona nemačkih maraka i to bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije. I da je po nalogu predsjednika Slobodana Miloševića deo novca od carine, više od 116 miliona maraka, nezakonito uplatio na račune fizičkih i pravnih lica. Za 14 godina suđenja, uz one koji su novac možda mogli da iznesu, javno su prozivani i oni koji su možda mogli da ga nađu. To pitanje nije došlo na sud, ali je godinama bila medijska tema. Najčešća meta, nekadašnji guverner i ministar u različitim vladama Mlađan Dinkić, uvijek je ponavljao da su računi koje su našli na Kipru uveliko bili prazni.
Da je nevin, neki će reći ironijom, pravosnažnu presudu ima samo Kertes. Njemu je najpre Vrhovni kasacioni sud ukinuo pravosnažnu presudu na 6,5 godina zatvora, apelacioni naložio ponovno suđenje, da bi specijalni sud za organizovani kriminal konstatovao da se nije ni upuštao u pitanje krivice zbog zastarelosti. Dugo godina kod nas svi političari, sva politička elita kune u zakon i ustav, ali nam stavljaju do znanja da je život nešto drugo. Sudeći po presudama i u javnosti je na sudu za nedozvoljene polne radnje nepravedno su optuživani i vladike, Pahomije i Ilarion. Ne zna se kako će proći pred Bogom, ali su pred domaćim sudovima nevini, jer im krivica nije dokazana zbog zastarelosti. Procesi protiv vladike Kačavende, koji je u medijima optuživan za višegodišnje seksualno zlostavljanje Kalođera, nikada nisu ni pokrenuti. Tvrdi da očekuje osuđujuće presude, ali po tužbama koje je on zbog toga podneo. Ovi slučajevi donekle govore o tome da je moguće izbeći reakciju pravosuđa. U novembru 2016. godine roditelji Jelice Radović, koja je 10 godina ranije umrla nakon relativno lake operacije čukljeva, nisu bili jedini koji su smatrali skandaloznim zastarevanje procesa koji je vođen protiv lekara i direktora klinike Decedra. Pa ipak u tom, kao i u još oko 400 slučajeva u poslednjih 5 godina, nevinost je proistekla iz zastarevanja. Kada je reč o potencijalno, da tako kažemo, ovim malignim razlozima za zastarevanje, ono što je verovatno nešto češće je da se škakljivi predmeti malo stavljaju po strani, da odleži i da se steknu uslovi za normalnije suđenje. Svojevremeno i Nikola Selaković, kao tadašnji ministar pravde, konstatovao da je zastarevanje slučajeva posledica, kako se izrazio, kilavog vođenja postupaka. Imamo suđenja koje traju i po 10-15 godina, bez izgleda da će biti završena, ili da kažem optužnice koje su neuporedivo blaže nego što su bile najavljivane. Nama su sudovi, i to svi konstatuju, preopterećeni. Nema dovoljno ljudi i to jeste jedan od objektivnih razloga, ali to se često koristi kao paravan za zastarelost. Problem kod tog zastarevanja je u samom nekvalitetu onih koji rade te predmete. Kod nas se sudije, nažalost, u jednom velikom broju upoznaju sa predmetom na samom suđenju. A nekada je bilo osnovno pravilo da ne smete odpočeti suđenje pre nego što niste dobro i detaljno proučili raspoloživi dokazni materijal i raspoložive spise. Pa tek nakon toga ulazite u suđenje. U jubilarnu 10. godinu od podizanja optužnica, 11. od prvih hapšenja, slučaj Indeks, u kome je prvobitno 88 lica optuženo za 120 krivičnih dela vezanih za kupovinu ispita, ulazi sa više od polovine oslobođenih. To govori o tome da sistem nije mogao da obradi tako široku optužnicu, da je tužilaštvo uradio veoma loš posao i da kasnije pred sudom sve te obstrukcije i advokata, odbrane, a i neažurnošću suda došlo je do toga da mi danas još uvek ne znamo koje su stvarno razmere ove afere. Cinizam da se predmet odnosi na kupovinu ispita na Kragujevačkom pravnom fakultetu dopunjava i to što je ovaj slučaj u sebi objedinio većinu razloga zbog kojih u Srbiji oslobađanje optužbi zbog zastarevanja nije retkost. Okrivljeni često imaju određena procesna prava. Često se dešava da ih zloupotrebljavaju ili upotrebljavaju na način da odugovlače postupak kada im je to u interesu. Suđenja su često odlagana i zbog bolesti i drugih razloga koji se smatraju opravdanim, a među kojima su, kako se videlo i iz obrazloženja samog suda, i nemogućnost dostavljanja poziva zbog poplava. Čujemo i reakcije samih sudija koji bi trebalo da donesu ovu presudu, da im se slučaj smučio. To govori o tome da sistem ne može da izađe na kraj sa ovim predmetima.
Na zastarevanje ovog, ali i drugih slučajeva, uticale su i česte reforme pravosuđa, štrajk advokata, ponavljanje suđenja zbog promene sudija i tužilaca. U pravosuđu se stalno radi, ali se radi naopako. Tako da se u stvari jedan sistem koji zahteva stabilnost sistematski destabilizuje, što daje jako loše rezultate. Imate jedno pravosuđe koje je u kontinuitetu već 10 godina u nekakvom procesu koji zovemo reformskim ili pod navodnicima reformskim, koje je zapravo vrlo često dovodilo do konfuzije. 2009. godine, u stvari kad smo ušli u tu jednu neopreznu, radikalnu promenu koja se nazivala reformom, u stvari mi smo uzdrmali onako tektonski temelje tog sistema. Ta reforma smatra se jednim od najlošijih poteza vlade Demokratske stranke, kako zbog nedovoljne pripremljenosti, neadekvatne nove mreže sudova, gomilanja nerešenih slučajeva, tako i zbog spornog reizbora sudija koji je kasnije ocenjen neustavnim. Mi smo taman izašli iz nekog ponora u koje nas je uvukla ta čuvena reforma pravosuđa, a odmah smo se našli pored ambisa, novog ambisa u koji nas uvlače. Svi ti koji upravljaju sistemom žele da naprave najbrže neke promene. Kakvi će stvarni efekti tih promena posle toga biti, njih to ne interesuje. Važno im je da prežive do sledećih izbora. A da li će građani preživeti i pravosuđe, to baš i nije u fokusu. Znate što znači 3-4 puta u 10 godina samo seliti pisarnicu ili premeštati predmete ili tako dalje. Šta je tu sve moguće? Od faktičkog gubitka predmeta do svesnog organizovanog uništavanja, koje kakve dokaze i tako dalje. Dakle, nemoguće stvari su moguće. Na zastarevanje ne utiče samo dužina sudskog postupka, već i period koji mu je prethodio. Mislim da je zastarevanje gotovo nemoguće bez želje i volje nekog u institucijama da slučaj zastari. Namera da slučaj zastari kolokvijalno se zove držanje u fioci. To je faza u kojoj su određena saznanja postojala, ali se slučaj nije pokretao ili je bio u predistražnom postupku. Teoretski gledano, u svakoj fazi krivičnog postupka predmet može da bude u fioci i da se nepotrebno dugo drži. Slučaj može od početka da se drži u fioci, recimo u policiji, da se dođe do nekih saznanja i da se ne obavesti tužilac. Da je uvreženo shvatanje i među tužiocima da ono što dobiju od policije, da je to najmerodavnije i oni po pravilu to i čekaju. Znači, dok ih policija ne obavesti, oni ne reaguju, najčešće. S druge strane, ako vi pokrenete ozbiljan postupak i date tužilaštvu, policija na njega neće odgovoriti više od godinu dana. Ja lično sam podneo nekoliko krivičnih prijava gde su štete preko 500.000 evra. Ništa. Apsolutno policija ne reaguje. Protiče vreme. I niko ne odgovara za to što protiče vreme. O tome se radi. To je najveći problem. Da se predmeti drže u fioci i iz nje po potrebi vade, potvrdio je i predsednik SPS-a Ivica Dačić, čovek koji je pre nego što je postao ministar inostranih poslova i potpredsednik vlade, bio i premijer, ali i ministar policije u dve različite koalicione vlade. I ja imam fioku, upozorio je političke aktere, nakon ko zna kojeg aktualizovanja afera Kofer i Banana, u kojima je bio akter, ali ne i osumnjičeni. Svaka vlast voli da ima informacije i treba da ih ima, samo pitanje je kako se one pribavljaju i o čemu se informacije pribavljaju. Dakle, ne treba da bude cilj pribavljanja informacija da ocrniš političkog protivnika, nego treba da bude cilj informacija da doneseš pravilnu političku odluku. Odluka suda u slučaju Kofer bila je oslobađajuća presuda za one koji su posle mnogo pompe bili suđeni. Među njima nije bilo ni Dačića, ni drugih prozivanih predstavnika tadašnje vlade koji su imali očiglednu ulogu u pravom političkom trileru koji je počeo početkom januara 2006. upadom policije u stan viceguvernera Narodne banke Srbije Dejana Simića.
Policija je tada uhapsila Simića i visokog funkcionera Socijalističke partije Vladimira Zagrađanina pod optužbom da se u torbi nađenoj pored njih nalazi mito kojim su neke banke sebi obezbeđivale dozvole za rad. Ispostavit će se da otvaranje kofera nije otkrilo samo 100.000 evra u njemu, već i prljav politički veš dve vladajuće partije, Demokratske stranke Srbije i njenog koalicionog partnera G17+, kao i Socijalističke partije Srbije koja je podržavala manjinsku vladu Vojislava Koštunice. Najpre, stan kao mesto zločina samo 15 minuta pre upada policije napušta Zagrađaninov kum i šef socijalista Ivica Dačić, i to na poziv premijerovog šefa kabineta. Na sudu je kao svedok objasnio da se radilo o uobičajenom događaju, ali ga kofer od tada prati na političkom putu. Posle 5 godina suđenja, optužbe za davanje i posredovanje u mitu oslobođeni su i Zagrađanin i Simić. Stvarno je bilo iscrpljujuće za mene i za moju porodicu što se ovo desilo. Ja sam umoran i iscrpljen sa ovim namontiranim i smontiranim procesom koji me zaista, znate sami, svi ste bili u toku i tako dalje, i mene i moju porodicu i moje prijatelje poremetio, ali molim vas, pravda je spora, ali dostižna. Oslobađajuća presuda došla je zbog nedostatka dokaza 2011. godine, kada je Dačić potpredsednik i ministar policije u vladi čija je okosnica Demokratska stranka. Tvrdio je da nije imao nikakvog uticaja na sud. Afera Kofer sa Ivicom Dačićem nije bila lažna, ali nije imala nikakve posledice i u krajnje neverovatnom scenariju da je taj čovjek potpuno slučajno bio tamo i nije imao pojma da se tamo razmenjuju 100.000 nečega, ništa mu se nije dogodilo. U nezavisnost pravosuđa u tom slučaju nije verovao ni Dačićev kasniji koalicioni partner. One, izvinite, sudove koji oslobađaju za Kofer koji je pao s neba i na nebu završio. Da li zbog naknadnog poštovanja pretpostavke nevinosti ili zbog ishoda izbora, tek stvari su se kasnije promenile. Dačić je najpre postao premijer i ministar policije u vladi čiji je stožer bila Srpska napredna stranka, a kada je premijer postao Aleksandar Vučić, Dačić kofere za putovanja pakuje kao šef diplomatije. Ima se utisak da se faktički trguje sa koalicionim potencijalima određenih političkih stranaka preko toga hoće li se nešto procesuirati ili neće. Pretpostavljena krivica umesto pretpostavljene nevinosti, Dačića će godinama pratiti i u aferi Banana, koja je u 2 navrata uzdrmala vlade formirane u koaliciji ove dve stranke. 2013. godine radilo se o saznanju da se Dačić u vreme dok je bio ministar policije u vladi Demokratske stranke viđao sa saradnikom narkobosa Darka Šarića, Mišom Radulovićem zvanim Banana, a 2016. i o snimcima koji su te susrete potvrđivali. Imali ste prvo tu vrstu naznaka da postoji nešto, da postoje sad nekakve brda ili ne znam ja čega, papira, diskova, pa u nekakvom sledećem slučaju ste imali i nekakav snimak. A pitanje da li u nekom sledećem slučaju imate i tonski snimak, jel? Za odavanje tajni i saradnju sa Šarićevim klanom godinama se sudi Dačićevom nekadašnjem šefu kabineta Branku Lazareviću. Vlast, na čelu sa Vučićem, ovoga puta veruje i u pravosudne organe i u Dačićevu nevinost. A sam Dačić sumnjiči bivšeg predsjednika i koalicionog partnera Borisa Tadića i javno podsjeća da i on ima informacije o drugima. Na činjenicu da držanje predmeta u fioci neretko znači držanje nekoga u šaci, dakle ucenu, obraća se malo pažnje. Na ovim prostorima uvek su se službe koje su tajno prikupljale informacije koristile i za međusobne sukobe, ili kako narod kaže za držanje u šaci, za pribavljanje nekih informacija koje imaju ucenjivački potencijal za neka buduća ili aktualna vremena. Pitanje otvaranja dosijeja, jedno od ključnih u kampanji protiv Miloševićevog režima, bilo je aktuelno i par godina posle njegove smene. Danas ga gotovo niko ne pokreće. Uz to, iako je zvanično uvedena civilna kontrola, zakoni još uvek ne definišu precizno ovlašćenja tajnih službi. Imaju ta ja ih zovem parapolicijska ovlašćenja.
i BIA i Vojno-bezbednostna agencija. Oni procenjuju kada će tužioca da obaveste, kada je nešto prešlo iz preventive u represivu. To oni odlučuju. Taj trenutak baš nije precizno definisan. Uvek se u Srbiji nekakvim fiokama i dosijejima i uvek se nekakvim postupcima preti ljudima. Uvek neko ima potrebu da nadmešta, podmeće, zapliće ljude iz različitih razloga. Nekada zato što su im ti ljudi potrebni, pa da bi im redukovali cenu ili da bi ih pogurali snažnije u nečiji zagrljaj, ili zbog toga da bi te ljude uništili jer im zbog nekog razloga smetaju. A ima s druge strane i onih predmeta gde vi nekog politički, faktički sklanjate sa političke scene tako što mu otvorite neki predmet, pa se onda on bavi tim predmetom, a i isprljate ga potpuno politički, pa on više nema nikakvu šansu. To su onda ucenjeni ljudi. Znači, ako ne budeš dobar, ja sad to vadim i procesuiram te, a ako budeš dobar, onda to neću. Odgovornost snose svi oni koji učestvuju u postupku. S jedne strane to je tužilaštvo, takođe i sud, postupajući sudija, predsednik suda koji ne reaguje na ovakvo odugovlačenje postupka, advokati koji zloupotrebljavaju procesne pretpostavke, sami sudije koji na to ne reaguju i na kraju krajeva i javnost koja donekle ima svoj upliv. Imate jedan haos koji nije slučajan, nego prosto to je deo jednog sistema gde političke stranke, ne samo ova današnja, nego i do 2012. godine kontrolišu pravosuđe i prosto pokušavaju da, u stvari uspešno kontrolišu tako politički život u Srbiji. Ovde, nažalost, ta odgovornost mora da bude u potpunosti na pravosuđe. Ne može se govoriti o političkoj odgovornosti jer je pravosuđe nezavisno, ima svoje mehanizme koji bi trebalo se aktiviraju prilikom svakog od ovih slučajeva. Dakle, vladavina prava je na nivou nestojanja. To kao posljedicu rađa nasilje, to kao posljedicu rađa da se ljudi obračunavaju drugim sredstvima, a ne putem suda. To kao posljedicu rađa osjećaj da ste vi u jednom zatvorenom ekspres loncu, odnosno da je vaš jedini izbor da li ćete iz ove zemlje otići avionom ili vozom. Mi imamo taj slučaj da je u poslednjih par godina većina ozbiljnih kriminalaca bude oslobođeno na neke jako čudne načine. Čisto zbog zastarenja, a u drugim slučajima su čak i oslobođeni nekim jako bizarnim i čudnim sudskim odlukama. To su dosta ilustrativni primjeri suđenja Luke Bojeviću, Stanku Subotiću i tako dalje. Suđenja Stanku Subotiću Canetu spajaju obe opcije oslobađajućih presuda. Deo optužbi je zastareo, a za deo je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Optužnice su ga teretile za utaju višemilionskog poreza iz nelegalne prodaje švercovanih cigareta u vreme sankcija, kojima su u vreme i rata na prostoru bivše Jugoslavije bile izložene Srbija i Crna Gora. Stanko Subotić je na poternici Interpolovoj. Obraćamo se zemljama gde mislimo da se on nalazi i nadam se da će postupiti onako kako pravila međunarodne saradnje predviđaju. Subotić je međutim i ličnost koja će po mnogim osnovama ući i u anale srpskog pravosuđa. Specijalni sud je 2010. godine odbio Subotićevu ponudu od čak 5 miliona evra jemstva, da bi 3 godine kasnije bio prihvaćen gotovo 10 puta manji iznos. U njegovom slučaju nije primenjeno ni privođenje u sud nakon višegodišnjeg bekstva, već je prihvaćena izjava koju je dao u inostranstvu da neće bežati. Posle 7 godina vođenja ovog postupka, ili bolje rečeno farse od ovog postupka, ovo je bila jedina logična odluka koja se mogla očekivati. I konačno, Vrhovni sud je konstatovao da su sudije apelacionog suda, u kome je njegov predmet stajao čak godinu dana, nezakonito odbacile dokaze i time Subotića oslobodile optužbi. Nema trećeg stepena u tom slučaju. Dakle, Vrhovni sud im je samo saopštio da su pogrešili prema njegovom shvatanju. Apelacioni sud je određenu činjenicu pravno cenio na jedan način. Imao pravni stav o njoj takav
Vrhovni kasacioni sud je imao drugačiji. Ako bismo krenuli putem da tražimo sada odgovornost razrešenja sudija koji su imali takav ili u sledećim nekim slučajevima po drugim pitanjima drugačiji stav, brzo bi napravili haos u suđenju i od slobode suđenja ne bi imali više ništa. Ovakvih slučajeva svakako bi bilo manje da u čitavom pravosudnom lancu ima više slobode, odnosno nezavisnosti, jer su oslobađajuće presude često rezultat činjenice da je već početak procesa bio zasnovan na lošem optuženju. Bili smo svedoci mnogih postupaka koji su najavljivani vrlo pompezno, vrlo samouvereno, ali često ta najava je bila u ogromnoj nesrazmeri sa kvalitetom dokaza koji su prikupljeni, sa mogućnosti da se uopšte dokaže teza tužilaštva. Procesi se najčešće pokreću kada dođe do promene vlasti. Svaka nova vlast zaklinje se na iskrenu borbu protiv korupcije i kriminala. Svaka bivša u pokretanju postupaka vidi političku odmazdu. To je nakon hapšenja u novembru 2004. godine verovala i Marija Rašeta Vukosavljević, tada već bivša ministarka saobraćaja i telekomunikacija iz Đinđićeve vlade. Optužena je da je zajedno sa saradnicima tokom 2002. i 2003. godine nezakonito uzela više od 1,5 miliona dinara prilikom izrade projekta i rekonstrukcije Terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu. To je doživljavala kao obračun sa pravim Đinđićevcima, jer je nakon izbora Borisa Tadića za predsjednika Demokratske stranke ostala i bez značajnije podrške svoje partije. Stiče se utisak da se ponekada postupci pokreću pod uticajem politike, bez, da kažem, dovoljno kvalitetnih dokaza. U ovom slučaju optužnica je podignuta tek nakon 3-godišnje istrage. Suđenje je ponavljano, a 2012. godine Rašeta i njeni saradnici oslobođeni su optužbe za zloupotrebu službenog položaja. Najčešće se događa da se u postupak uđe pre nego što se obezbede dovoljno dokaza i u nekom trenutku se to shvati. Da li se shvati sada zbog toga što se zaista tako shvatilo, što se prethodno nije moglo shvatiti, ili zbog toga što je neko pritisnuo određene aktere, da i pored toga što nema i dovoljno kvalitetnih dokaza da se ide dalje u postupak. Podnesi optužnicu. Pa nema dovoljno dokaza. Samo ti podnesi. Šlemovi i panciri nisu bili zaštita, već razlog za optuženja ministra odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore Prvoslava Davinića, proizvođača vojne opreme Mileta Dragića i još nekoliko ljudi iz redova vojske. Optuženi su za neosnovano uvećanje cena u nabavci, što je državni budžet oštetilo za 176 miliona evra. Dragić je 2 puta oslobađan optužbi, najpre 2010. a zatim i u ponovljenom suđenju 2013. godine. Sve vreme je tvrdio da je žrtva političkog razračunavanja i montiranog procesa, a najviše optužbi upućivao na račun ministra Dinkića. Tužilaštvo je napisalo 4 lažne optužnice. Te optužnice su prouzrokovale da firma proizvodnja Mile Dragić ne izvrši izvozne poslove u više stotina miliona evra i na taj način je naša država izgubila velike devizne prihode. Iako je najavljivao, nije tužio državu, ali će ostati zapamćen skandal iz 2015. kada je iz hotela Moskva, čiji je vlasnik postao, pred inostranim gostima izbacio Dinkića, koji je i u tadašnjoj vladi bio ministar. Za razliku od Dragića, koji je na početku slučaja Pancir mesec dana proveo i u, ispostavit će se, neosnovanom pritvoru, nekadašnji ministar odbrane Davinić nije hapšen ni u ovom, ni u ostalih 6 slučajeva za koje je suđen i oslobađan. I on je tvrdio da je žrtva politike, a naročito Dinkića. I želeo bih da kažem da sam zbog tih optužbi koje je izneo tadašnji ministar financija, ja morao da podnesem ostavku. Sad se na položaj ministra odbrane. Sad se postavlja pitanje, s obzirom da nema odgovornosti, šta bi trebalo da radim. Možda tražim da me vrate u G17 ili da me vrate na mesto ministra odbrane. Sam Dinkić ostaje uveren da su i drugi slučajevi, poput stečajne mafije ili Mobtela, upravo ono što je i tvrdio, najveći stepen kriminala.
Štite ih neki ljudi iz biznisa, a nekada su ih štitili neki ljudi iz politike. Ne znam zaista sva imena, niti je cilj ovde da bilo koga lično prozivam. Sistemski ovo mora da se reši. Pa ipak, presude su pokazale suprotno. To međutim nije promenilo praksu predstavnika svih vlasti da i javno presuđuju pre sudova. To je po mnogima i čest razlog pokretanja slučajeva i tamo gde nema čvrstih dokaza. Posle pravnosnažne presude vi imate pravo komentarišite kako hoćete. Ali do tada nemate pravo da komentarišete postupak, jer time možete da utičete i na pravičnost i na pravo okrivljenog. Oslobađajućom presudom završeni su slučajevi vakcine i citostatici koji su u vreme vladavine Demokratske stranke služili za dokaz obračuna sa korupcijom u zdravstvu, ali i jedan od slučajeva vođen protiv Miroslava Miškovića, metafore borbe protiv korupcije Srpske napredne stranke i njenog čelnog čoveka Aleksandra Vučića. Ali što se Nibens grupe tiče, tu su stvari prilično jasne i čiste. I nema tu, znate, ako negde nestane 16 miliona ili više miliona evra državnih para, dakle, govorim samo o razlici između 9 i 25 miliona, da ne pričam da je ukupno negde oko 33 miliona evra, na to nema odgovora. Tu nema velike priče. Tako da to ne mislim da je teško za tužioca, mislim da su tužioci zadovoljni onim što imaju, a ja ne bih da se mešam u rad pravosuđa i to nije moj posao. Ukoliko imate najave da će pojedini ministri ili predsjednik vlade pratiti određene predmete, to sigurno utiče i na samog postupajućeg sudiju, na tužioca koji vodi ovaj predmet i ostavlja manje prostora i za nezavisnost pravosuđa. Nije samo otvoren pritisak, da vas neko pozove da vam kaže da to uradite. I autocenzura i razmišljanje šta će da kaže ako ja to uradim je takođe pritisak. Međutim, stvar može da se gleda i sa naličja. Da upravo zato što se promenila politička garnitura i zato što su oni koji su u postupku sada, pod navodnicima, miljenici neke nove vlasti, da se upravo pod uticajem tih novih okolnosti donose oslobađajuće presude. Tako da tu stvar ne možemo da istražimo do kraja u sistemu gde vi nemate nezavisnog sudiju i samostalnog tužioca. Teško je reći da li su neki od javno hapšenih ljudi krivi ili nisu, jer kad se promeni vlast odjednom čarobnim štapićem nestanu sve te krivice, kao što recimo slučaj našeg sadašnjeg ministra Kneževića, kojem su našli 160 i više hiljada evra u kešu u kasi i tužilaštvo nije našlo za shodno da to ispituje, jer šta? Pa svi imaju neki keš u kasi. Tako da se nikom ne isplati, a tužilaštvo jako dobro mora da osluškuje, jer je primorano na to šta političke strukture, naročito one na vlasti, kažu. Kada je nekadašnji gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević 2008. godine uhapšen pod optužbom za malverzacije sa građevinskim zemljištem i to kao organizator takozvane građevinske mafije, vlast je tvrdila da nema nedodirljivih. Niko neće biti zaštićen. Nijedan funkcioner Demokratske stranke, nijedan funkcioner bilo koje stranke, znači sve stranke će biti pod istragama kao što je to i Demokratska stranka. Ako postoje tajni fondovi i tajni novci za koje centrale stranaka ne znaju, hajde da ih vidimo. Knežević je u pritvoru proveo 13 meseci, a mnogi su verovali da je žrtva sukoba sa tadašnjim pokrajinskim premijerom Bojanom Pajtićem. Ja se osjećam neprijatno zbog toga što se uopšte moje ime dovodi u kontekst sa hapšenjem gospodina Kneževića. Prvo zbog toga što mislim da je taj pritvor u kome se on nalazio trajao preterano dugo. Drugo zbog toga što i ceo postupak ne samo da nema veze sa mnom, nego je veći deo istrage vođen za vreme Koštunicine vlade, kada je Demokratska stranka bila opozicija. S druge strane, ako neko veruje da hapšenje gradonačelnika jednog velikog grada je moguće bez saglasnosti nekog sa vrha države, taj se pravi da ne živi u Srbiji. Tako da neka gospoda puste mene kao alibi. Svi zajedno u toj stvari i neka me ostave na miru. Knežević je oslobođen optužbi 2012. godine kada je na vlast došla njegova nova Srpska napredna stranka, sa kojom će u 2 navrata biti i ministar.
Pajtić je pak osetio kako se kad se vlast, naročito pred izbore, zaklinje u borbu protiv kriminala i korupcije, lako postaje meta. Formiran čitav policijski tim koji se, mojim saznanjima, čak 2 godine bavio isključivo time šta sam ja sve u životu radio, pokušavajući da pronađu nešto, posredno neku krivicu, neku grešku, bilo šta. Ponašaju se kao frizeri, češljaju čoveka, ne češlja se čovek. Ako postoji indicija da postoji krivično delo, istražuje se krivično delo. Iako je u vreme kada je pokrenuo proces zbog klevete protiv Aleksandra Jovičića sa njim bio kolega iz parlamenta, Pajtić je, baš kao i javnost, svedočio i neefikasnosti pravosuđa zbog nemogućnosti uručivanja poziva. Desila se, recimo, interesantna situacija. Gospodin Božović i ja smo zajednički tužili gospodina Jovičića iz SNS-a zbog optužbe da smo krali od dece s posebnim potrebama. I onda su iz parlamenta, on je u tom trenutku poslanik u Skupštini Srbije, rekli da, odnosno zvanično se obavestili da oni njega ne mogu da nađu, da on njima nije dostupan. I od nas je traženo da mi dostavimo adresu u sudskom postupku gospodina Jovičića. Da biste imali efikasno pozivanje ljudi, vi morate da imate pouzdan sistem evidencije njihovog boravišta i prebivališta. Vi to u Srbiji nemate. Morate imate kvalitetnu dostavnu službu. Javna je tajna da vi možete tim službama koje vrše dostavljanje uz svako objašnjenje da ubedite dostavljača da se ne nalazite na toj adresi ako vas je zatekao da ste tu. Anomalije u pravosudnom sistemu nekada su i apsurd da dokazi i fizički nestanu i u toku postupka. Dešavaju se neverovatne stvari. Da neka dokumentacija nestane. I sam materijalni dokaz, pištolj ili nešto, nestane, nema ga. Ako u neobezbeđenoj prostoriji u sudu stoji, onda može svako da ga uzme. A zašto nije obezbeđena prostorija, reći nema para? I to je dovoljno. Kraj priče. I ne zna se ko je odgovoran. Zato što nije uspostavljen taj lanac odgovornosti u pogledu obezbeđenja i očuvanja dokaza. To se dešava u praksi. Ne često, ali se dešava. Loša optuženja posledica su i preopterećenosti tužilaštva. I vi sad imate tužioce koji duže, da tako kažem kolokvijalno, po 1700 do 2000 predmeta krivičnih. I oni treba to sad efikasno da završavaju te predmete, jer su to predmeti koji zastarevaju. Tužilac koji zna da će mu zastareti predmeti, a to može da se gleda i kao disciplinski prekršaj, on će da optuži sve što može da optuži. A da li ima dovoljno dokaza za optuženje, njega to ne interesuje. I on je rekao, brigo moja, pređi na drugoga, ja sam ga sad optužio, a ti sad sude uzmi pa se sa tim zabavi. Objektivno nema dovoljno dokaza. Neke dokazi propadnu zbog nedovoljno efikasnog rada u istrazi, bilo javnog tužioca, bilo pre toga policije, ali je vrlo teško reći generalno ko je kriv. Loptica odgovornosti za nedostatak dokaza šeta se između tužilaštva, koje od izmena zakona iz 2013. vodi istragu, policije i sudova. Često koristim izraz profesora Lazarevića, starog profesora krivičnog prava. Uspešna advokatura počiva pre svega na lošem radu policije i tužilaštva. Loš rad policije u predkrivičnom postupku, loša optuženja svakako su preduslov da dobijemo loše optužnice koje će proizvesti dugačke krivične postupke i vrlo često oslobađajuće presude koje posle država mora skupo da plaća. U tom lancu odgovornosti za nedostatak dokaza nema nekoga koga bi trebalo abolirati. I tužilaštvo nekada olako i bez preteranog udubljivanja krene u neki krivični postupak. S druge strane, i sudovi često znaju da na konkretnom slučaju promene stav o kvalitetu ili validnosti pojedinih dokaza i njihovom značaju za odluku, tako da u pogledu nedostatka dokaza nema nevinih. Tužilaštvo zavisi u dobrom delu od onoga što policija obezbedi i što uradi.
Da se krivica svali samo na tužilaštvo, teško da može. Tužilac sa jedne strane rukovodi policijom navodno, a s druge strane on zavisi od rada i rezultata rada te policije. Zloupotrebe institucija se dešavaju na više nivoa. Ne čine to samo političari. Nekad to čine neki ambiciozni ljudi u policiji koji žele da napreduju. Recimo, inspektor zna da ako učini nešto što je po volji gospodara ili mu donese plen, ljudski plen, u živom mesu, da će to biti plus u njegovoj karijeri, da može vrtoglavo da napreduje. Pa ne znam se od toga da li ima dovoljno dokaza ili ne. Ne može tužilaštvo da se poziva na to da policajci loše rade. Očigledno da tužilaštvo bježi u lakši način obavljanja svog posla. To sve ne bi smjelo tako da bude. Mi nemamo kapacitet niti mogućnost da operativno proveravamo neke činjenice koje nam policija prezentuje. I onda nam se dešavalo da dobijemo neku informaciju od policije, da sledeći tu informaciju preduzimamo neke radnje, a nakon svega se ispostavi da za to nemamo dokaza ili da ta informacija nije tačna. Policija je vrlo često sklona da kaže mi sve uradimo, prikupimo dokaze, a onda sud oslobodi. Otprilike, između redova se pokušava prebaciti krivica na sud, što suštinski nije tačno. Kada o vašoj sudbini, o veoma sofisticiranim znanjima, treba da odluči policajac koji je izvršio DIF, onda ste u neverovatno velikom problemu. Ako mu je to naredio političar koji ima lažne diplome, onda ste u užasnom problemu. Ja mislim da ta sahrana institucija je u toku i ja ne znam kako ćemo mi od toga se oporavimo. Nepoverenju u institucije i pravosuđe doprinose i ishodi najkrupnijih slučajeva, u koje spadaju i sad već čuvene 24 sporne privatizacije, u kojima je Srbija oštećena za oko 8 milijardi evra. Kroz sve provejava jedna te ista stvar, a to je da su određeni državni činovnici omogućili, zloupotrebivši svoje funkcije, da određena privatna lica steknu profit, da steknu bogatstvo. Prve krivične prijave pa i hapšenja desila su se 2004. godine, nakon što je Evropska unija Srbiji uvela tromesečnu suspenziju na izvoz šećera. Sumnjalo se da je u Srbiju iz zemalja Unije uvezen jeftiniji šećer po takozvanim preferencijalnim cenama, da je prepakivan kao skuplji domaći šećer od šećerne repe i potom ponovo izvezen u Evropsku uniju. Za redakcijsko, sad će neke afere ponovo, šta se desilo, šećeri, one. Najveći broj prijava ticao se poslovanja MK Komerca, danas najbogatijeg Srbina Miodraga Kostića i rukovodećih ljudi u njegovoj kompaniji. Iako je na slučaj ukazala Evropska agencija za borbu protiv korupcije, OLAF, činjenica da je to pitanje pokrenuo i domaći Savet za borbu protiv korupcije značila je i tužbu za njegovu tadašnju predsjednicu Vericu Barać. Kostić je tužio Vericu zbog toga što je ona lagala da je on vršio prepakivanje i taj predmet gdje je Verica tužena išao veoma brzo, za razliku od onih predmeta gdje mi tražimo da se utvrdi korupcija, odnosno krivična djela. Posle 12 godina istraga i suđenja, slučaj Šećer je završen. U nekim predmetima tužilaštva su odustala od gonjenja, u drugima je sud doneo oslobađajuće presude. Drugi slučajevi spornih privatizacija pokretani su po političkoj potrebi kao dokaz borbe protiv korupcije i ubiranja predizbornih poena. Nekoliko takozvanih krupnih slučajeva otvoreno je u vreme vlade Vojislava Koštunice, tadašnjeg lidera Demokratske stranke Srbije. Sa druge strane, od 24 sporne privatizacije o kojima je godinama govorio Savet za borbu protiv korupcije, najviše njih se desilo upravo u to vreme. Čini mi se za vreme Koštunice to bilo najdrastičnije. Jasno je međutim da uprkos ukazivanju Saveta za borbu protiv korupcije i javnom presuđivanju,
U mnogim slučajevima godinama nisu bile završene ni istrage, a u nekima one nisu bile ni pokrenute. Situacija se menja 2011. kada preispitivanje tih slučajeva zahteva najpre Evropska komisija, pa i Evropski parlament. Od tada sve vlade i 3 premijera, Cvetković, Dačić i Vučić, obećavaju njihov sudski epilog. Tražio sam da mi odmah dostave podatke o tim privatizacijama. To je bilo i pre više meseci kada sam prvi put saznao za njih. Znate li kad su se desile? U vreme vlade Vojislava Koštunice. 23 od 24 desile su se u vreme vlade Vojislava Koštunice. Jedna pre te vlade, nijedna tokom ove vlade. Postoje tu neki predmeti koji se nalaze na spisku onih privatizacija koje će biti ispitani do kraja. Srpska napredna stranka je na ovim slučajevima gradila i najveći deo predizbornog programa kojim je došla na vlast, obećavajući intenzivnu saradnju sa Savetom. Gospodin Vučić je bio veoma zainteresovan i kao prvi potpredsjednik i kao predsjednik. I rekao nam je u savjetu da on želi da jako ozbiljno učestvujemo u radu vlade. Baš onako i sve snage je. Kasnije to ostalo skoro isto. Kao novogodišnju čestitku, Vučić građanima krajem 2013. saopštava da su, što se države tiče, ovi slučajevi završeni. Iako se radilo tek o završetku istrage, provladini mediji stvaraju utisak da je pravda zadovoljena. Malo smo mislili da je sve završeno, pa sad i dalje pričamo o ta 24 predmeta kao da je to nešto novo od pre par dana. Po osnovu 24 slučaja spornih privatizacija pokrenut je daleko veći broj pojedinačnih procesa. Za polovinu najintrigantnijih predmeta već sad se zna da pravno formalno niko nije kriv. Slučaj Šinvoz završen je oslobađajućom presudom, dok su u slučajevima Del Real, Trudbenik, C-Market, Keramika Kanjiža i koncesija autoput Horgoš-Požega sudovi procenili da nema osnova za pokretanje postupka. I slučaj vođen zbog sporne privatizacije fabrike cementa Novi Popovac završen je odustajanjem od optužbi. Viši sud u Beogradu obustavio je krajem 2010. istragu protiv Zorana Janjuševića i Nemanje Kolesara, nekadašnjih savjetnika i šefa kabineta premijera Đinđića, osumnjičenih za zloupotrebu položaja. Sa promenom vlasti obojica su ponovo hapšeni. Janjušević zbog optužbi u slučaju Cargo, brodogradilište Beograd, za što je suđenje i dalje u toku, Kolesar po osnovu istrage oko privatizacije železare Sartid. Sartid je školski primjer korupcije, odnosno zavisnosti suda od izvršne vlasti, gdje recimo sudija piše ministru, uradio sam kako ste rekli i tako neke stvari. Taj predmet je još u predistražnom postupku. Mislim, to je smiješno. To je pravda potpuno gubi svoju svrhu. Kada smo mi pitali tužilaštva prije jedno 8 godina možda, zbog čega Sartid traje tako dugo? Rekli su da im treba duže vremena jer oni nemaju para da plate vještake. Molim vas, radila sam direktno na tom predmetu i znam tačno. Svi su pismeni dokazi u predmetu. Pa ipak, po osnovu Sartida, po svemu sudeći može da odahne drugi ministar iz Đinđićeve vlade, Aleksandar Vlahović. Imamo neke ljude koji su akteri tih afera koje vidimo kao ljude koji podržavaju novu vlast. Pre svega mislim na tadašnjeg ministra privatizacije Aleksandra Vlahovića, koji danas sa pozicija predsjednika Saveza ekonomista Srbije, znači sad sa ekspertske strane, podržava politiku vlasti. Nema nikakvih dokaza. Ne možete da gonite nekoga zato što ste čuli ili zato što su novine napisale. Nikoga nije štitio, ne znam ni ko bi ga štitio, ali ga nema. Život ili politika poigrali su se i sa dva velika politička neprijatelja. Tužilaštvo za organizovani kriminal je na samom kraju 2016. godine dan za danom obustavio istrage protiv nekadašnjeg ministra Mlađana Dinkića u slučaju Nacionalna štedionica, ali i protiv Bogoljuba Karića u slučaju Mobtel, čiji je vlasnik bio. Dinkića su teretili za zloupotrebu službenog položaja pri sklapanju sporazuma sa bankama, kojima je bez nadoknade na period od 3 godine data na korišćenje imovina tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. U narednih 100 godina koje budu zvali, ja sam spreman da odgovaram da šta god ih interesuje bilo kog državnog organa, ja poštujem našu državu.
Rezultati istrage su ukazali da je iznos izmakle dobiti manji od iznosa otpremnine, zbog čega je tužilaštvo konstatovalo da se ne stiču elementi krivičnog dela. Za taj zaključak bilo im je potrebno 2 godine. Drugi deo slučaja Nacionalna štedionica verovatno će ostati nerazrešen. Ovaj deo drugi koji govori o osnivačima drugim, a ne državi, to mislim da se nikad neće utvrditi. Jer mi smo dali elemente, ali bez podataka banaka preko kojih je išla uplata osnivačkog uloga. Kad smo pitali policiju šta se dešava sa ovim osnivačkim, jer to je trebalo dobiti podatke od Eksim banke iz Moskve, rečeno mi je da oni posle 5 godina uništavaju svoju dokumentaciju, što je u redu. Protiv Bogoljuba Karića, tužilaštvo za organizovani kriminal obustavilo je istragu koja se vodila zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica i pri osnivanju Mobtela sebi i preduzeću BK Trade pribavio protivpravnu imovinsku korist od gotovo $22 miliona. Kako je prethodno pred Višim sudom u Beogradu zbog zastarelosti obustavljen i drugi postupak protiv Karića, a Karić se posle 10 godina provedenih van Srbije slavodobitno vratio. Obe odluke navodno su prouzrokovale burnu reakciju premijera Vučića, ali i dvostruko negativne komentare. Jedne koje su upućivale na štetnost bilo kakvog tumačenja sudskih odluka i druge koje su sumnjale u nepostojanje veze donetih odluka i izbora koji su sledili. Sa pravnog aspekta i u slučaju Nacionalne štedionice i u slučaju Mobtela najsporniji su bili sami osnovi optuženja koji su i dali osnova oslobađajućim ishodima. Svi ostali slučajevi vezani za 24 sporne privatizacije i dalje su u toku. Jedno nesposobno tužilaštvo koje je u raljama političke i ekonomske kvazi elite. Gledamo kako se menjaju vlade, a da se zapravo ništa značajno ne dešava. U gotovo svim slučajevima spornih privatizacija, ali i mnogih drugih koji imaju u osnovi kažnjavanje korupcije, razlog postojanja velikog broja oslobađajućih presuda leži u osnovu optuženja, koje se zove zloupotreba službenog položaja. Krivično delo koje postoji samo u našem zakonodavstvu i verovatno nigde na svetu. Tako da je to potpuni haos. Nju mi baštinimo iz perioda komunizma, socijalizma, radničkog samoupravljanja, svega nešto. Ona je modifikovana malo vremenom, ali je suštinski ostala veoma problematična sa stanovišta krivičnog prava. A dodatan problem je što se i tako široka inkriminacija u praksi, da tako kažemo, još proširuje do neslućenih granica. Da se u Srbiji zloupotreba službenog položaja preterano koristi, pored stručne javnosti konstatovala je i Evropska komisija. Ali ni najnovije izmene krivičnog zakona nisu ispravile ovu rastegljivu, kako pravnici kažu, kaučuk normu ili zloupotrebu zloupotrebe. Postoji i dalje ozbiljna opasnost da zloupotreba službenog položaja bude jedna all-inclusive inkriminacija u koju možete maltene staviti bilo šta ili, ukoliko to ne želite, bilo šta isključiti, što je veoma opasno. Nekako ispada da smo svi krivi, a procesuiran će biti onaj za koga neko ukaže prstom. To je nešto što je, da kažem, bilo instrument svake političke vlasti i garniture i koje se, kada ta garnitura ode sa vlasti, uvek okretala kao bumerang protiv nje. Razdvajanje zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe odgovornog lica nije dovelo do rešenja. Zloupotreba odgovornog lica u privredi je, da tako kažemo, gotovo preslikano krivično delo. To nije svaka nepravilnost koju ste napravili, a one se neretko i kroz naziv te inkriminacije i njenu neodređenost upravo tako označavaju. Morate čak i prema tim inkriminacijama da tačno određene vrste postupaka uradite i da veza između vašeg službenog položaja i posledice bude direktna. Ako vi nemate dokaza da je porez utajen, ako nemate dokaza da je neko oštećen, ako nemate dokaza da je neko prevaren, onda ne možete te radnje podvoditi pod jednu opštu formulaciju zloupotreba položaja odgovornog lica. Tamo se govori ako vi ostvarite korist ili nanesete štetu,
U zakonu o privrednim društvima osnovni motiv osnivanja firme je da ostvarite profit. Pa što biste osnivali firmu? Što da napravite da napravite gubitak sebi? U jednom postupku pred specijalnim sudom tužilac je rekao u pitanju su zakonite radnje okrivljenih lica koje su imale nezakonit cilj. To je za sve nas branioce bilo neprihvatljivo izlaganje tužioca. Kako vi možete da gonite nekoga za koga tvrdite da nije prekršio nijedan propis? Kako samo delo nije jasno definisano, teško je i dokazivanje da nije, odnosno da jeste učinjeno. Sa jedne strane, to ugrožava pretpostavku nevinosti, sa druge, dovodi do oslobađajućih presuda u nedostatku dokaza. Za nas branioci nije loše da tužilaštvo tako podnosi loše optužnice, pa nam onda omogućava da dobijamo slučajeve. Za pravdu, državu i njene građane šteta je ogromna. Sve optužbe, kako one na sudu, tako i one izricane javno, predstavljale su kršenje pretpostavke nevinosti, prava zagarantovanog međunarodnim konvencijama, Ustavom i mnogim zakonima Srbije. Oslobađajuće presude, sa druge strane, znači i milionske odštete koje se isplaćuju po osnovu nadoknada za neosnovani pritvor, troškova suđenja i pretrpljene materijalne i nematerijalne štete. Najveća cena ipak je pravna nesigurnost. Nezavisno pravosuđe je neki ideal, cilj kome svi teže, ali ne treba imati iluzije. Nigde na svetu ne postoji neko apstraktno nezavisno pravosuđe, znate. Ali je stvar u tome da se stalno teži da se taj nivo dostignutih, da kažemo, prava zadrži i unapredi. I ja mislim da on trenutno unutar sudstva i tužilaštva, mislim da nema dovoljno volje i želje da se to stanje promeni, jer sudije i tužioci sebe vide kao državne službenike, a ne kao treću granu vlasti. Mi ne treba da se žalimo na naš izgled u ogledalu, nego treba menjamo izgled u ogledalu. Srbi rađe ginu nego što reformišu i čiste sopstvenu kuću. Oni to veselije i rađe rade. Sloboda gotovo uvek strada, pre svega od straha. Problem je što je sloboda kao kiseonik. Ne primećuješ je dok je imaš, a kad je izgubiš, onda se gušiš.